बंधुगण आपण मानक घरे तुलसी चौरा तो अवश्य थिबा एवं आपण प्रत्येक दिन तुलसी गछर पूजा अवश्य करुथिबे एवं जल मध्य चढ़ाउथिबे। किंतु कौन आपण जानिछंती नुआ वर्ष दिन तुलसी गछरे बांधि देबा द्वारा एही गोटिए जिनिस आपणकर धनरे 1000 गुणा वृद्धि करिथाए। आपणकर समस्त मनस्कामना तत्काल पूर्ण होइथाए। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी होई न थाए। बंधुगण एही थरर नुआ वर्ष बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना एही नुआ वर्ष दिन माने जनवरी 1 तारिख दिन अद्भुत महासंजोग बनुअछि। केते प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। सेथिपाई आपण एही दिन चुपचाप तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस। माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपण मानक उपरे सर्वदा बनी रहिबा। नुआ वर्ष दिन आपण जदि एही उपायटिकु करिदेबे तो माँ लक्ष्मी आपणकर घरे बास करिनेबे। से दरिद्र हेउ अबा धनी समस्तंकर घरकु माँ लक्ष्मी आसी थांती। बंधुगण तुलसी तो समस्त लगेई थांती, किंतु एही कथा बहुत कम लोक जानती। तुलसी गछ तले बांधि देबा द्वारा एही गोटिए जिनिस माँ तुलसी ठारू सर्वदा आशीर्वाद मिली थाए। ता सहित माँ लक्ष्मी मध्य आकर्षित होई थांती। घर को कष्ट आसी न थाए। बंधुगण तुलसी गछ जदि आपणक घरे लागिछि एहा आपणक परिवार पाई बहुत लाभकारी अटे। तुलसी गछरे देवी लक्ष्मीकर निवास माना जाई थाए। नियमित भावे तुलसी गछर पूजा करिले लाभ अवश्य मिली थाए। वेद पुराण रे एहा विषय रे विस्तार रे कहा जाइछि। किंतु एहा सहित तुलसी गछ तले एही जिनिस बांधिले आ एही उपाय करिले माँ तुलसींकर आशीर्वाद मिली थाए। खास करी नुआ वर्ष दिन आपण को सब खुशी मिली थाए। बंधुगण केवल भारत रे नुहे दुनियार अनेक स्थान रे तुलसी को पवित्र दृष्टि रे देखा जाई थाए। अनेक औषधीय गुण रे भरी रही थाई तुलसी। अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं तांत्रिक प्रयोग रे एहार उपयोग करा जाई थाए। पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णु को पत्नी हेबार गौरव मिलिअछि। एही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को अमृतर प्रतिरूप भी कहा जाए। जो घरे तुलसी गछ लागि थाए सेठी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर एही त्रिदेवंकर बास होई थाए। तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापातक नष्ट होई जाई थाए। जेमिति सूर्य उदय परे अंधकार नष्ट होई जाई थाए। शास्त्र अनुसार जो घरे तुलसी हराभरा रही थाए सही घरे सुख शांति एवं समृद्धि बनी रही थाए। भगवान विष्णु को पूजा एवं प्रसाद रे तुलसी पत्र रहिबा जरूरी होई थाए। कारण एहार बिना पूजा असंपूर्ण अटे। एही कारणरू सब हिंदू घरे तुलसी गछ रहिबा जरूरी होई थाए। घरे सुख शांति बनी रहिबा पाई माँ तुलसी को चुनीरी अवश्य चढ़ातु। प्रायतः समस्त लोक अजाणतरे अनेक भूल करि देई थांती। तुलसी माँ को पूजा तो करि थांती, किंतु ओढ़णी देई न थांती। एही कारणरू एमानको फल प्राप्ति होई न थाए। सेथिपाई जदि आपणकर घरे तुलसी अछि तो सुख शांति एवं समृद्धि पाई तुलसी माँ को चुनीरी अवश्य चढ़ाइबा उचित। सर्वदा ध्यान रखंतु कि तुलसीर गछ चुनीरी बिना अधूरा होई थाए। तुलसी केवल गोटिए सामान्य गछ नुहे, बरम देवी अटंती। भगवान विष्णु को पत्नी अटंती। ताकू आमे आमर माता मानि थांती। एथिपाई तुलसी को चुनीरी अवश्य ही चढ़ाइबा उचित। एहा द्वारा पति पत्नी मध्यरे प्रेम एवं विश्वास बढ़ी थाए। घरे रहुथिबा महिला सर्वदा सुहागिनी रही थांती एवं सौभाग्यशाली रही थांती। किंतु तुलसी को चुनीरी चढ़ाइबा समय रे आपण को यही कथार ध्यान रखिबा दरकार कि आपण तुलसी को लाल रंगर चुनीरी चढ़ांतु नाही। आपण सर्वदा तुलसी रे सबुज रंगर, हलदी रंगर अथवा नील रंगर चुनीरी चढ़ाई पारिबे। बंधुगण आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वृंदावती अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण जो लोक माने
ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ଫଳରେ କଳହ, ପାପ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଜଳରେ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧାଗା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂଳି ସୂତା କହୁଅଛେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଭରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଆଉ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର କମିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ ତା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ରଖି କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୁଏ ତ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯେମିତିକି 3, 5 ଏବଂ 7। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନାଯାଏ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇନଥାଏ ସେହି ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଷ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ବି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଦେବ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ ତ ଏହା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ବିପତ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ନିତ୍ୟ ଜଳ ଦେଇକରି ହରାଭରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ
गोटिए दीप तुलसी मूल अवश्य जलांतु। केते महिला स्नान करिबा परे निजर केश को खोला रखी करी तुलसी को जल चढ़ई थांती। एमिति करिबा अशुभ होइथाए। महिला मानकु सर्वदा निजर केश को बांधी करी मथारे सिंदूर लगाइबा पर जाई तुलसी रे जल चढ़ाइबा उचित। एहा द्वारा तुलसी मांकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। तेबे आपण मानकु गोटिए अनुरोध, प्रत्येक मनीष एही नुआ वर्ष दिन गोटिए गोटिए तुलसी गछ आपणकर घरे अवश्य लगांतु। तुलसी गछ जेते जेते बढ़िब आपणकर उन्नति सेते बढ़िब। ता बंधुगण, तुलसी पूजार एही सब नियम को आपण मानंतु। ताहा सहित नुआ वर्ष दिन एही उपाय को करी माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति करंतु। तेबे आपण मानकु जदि एही भिडियोटी टिके भी भल लगी थाए ताहले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।